समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करছি आइसबेरा उड़े ब्लॉग मैं आशा करছি ଆପଣ ମାନେ बहुत भल थे खुशी थे आम तो एमती भलरे अच्छु आपने देखुवे आठी देखो कुंच जो सिलाई करते कुंच नुह जो ओढ़णी ओढ़णी सिलाई करी सिलाई कर गदा करदेजी एबे तो सिलाई करते ये आपने देखिपे गदे काटनी आसेपट चलते रोसे कौन कर देखिए माने आपण मैंने देखिए रोसे ये रोसे कौन कर सागे सागे ना करके जाइए मैं ताती चिकिर जोरे धाड़ी पाने एपटे कैमेराटा मुझे आरपटे बुले दूसरी आपने देखिए खंड ये कोबी तरकारी करदे कोबी सब पकईकि ये कोबी तरकारी हो सादा खाली करदेली चलन देखो सेपटे बो बोले माछ भजा हेनी जोड़े बो भर माछ वाला आनिक भाजुंट ये माछ भजा होती सिलाई करते शीघ्र सेपटे करदे रोसे गैस करदेली आएपटे भी माछ भजा हो पत्र जला बो पत्र जल माछ भाजी दौरान मैं सका भात रोसे करती कौन खावा अबे देखु समस्ते आज पुणी चिंगुड़ी आसी पूरा छोट छोट चिंगुड़ी ना आयुष आज रविवार अच्छी बोली आज चिंगुड़ी आसी तो एत सब बछा ही माँ ए बाछुला ए पुणी आयुष भी आसी बाछी दूसरी तो तू आयुष बाछी आस ना से कंचार गोटे खाईदे देख गोटे खाईदे गोटे छी कौच छी अभी बछा हो तो चिंगुड़ी पुणी भजा हम अबे देखु रोसे ए चलती गैस कौन बस देखा चलो कौन कौन बस मम बस कौन बस ये बस चाहा ये कलरा भजा ये कलरा भजा ना चिंगुड़ी भजा घर भाजी हाँ माँ ये खाऊ कौन चा जोटा खाऊ माँ आ मटर खाऊ आज तो माँ आज तो माँ तू आइस खाबुनि रविवार आज आइस खाबुनि आम भी भात बड़ा हो चिंगुड़ी जो भाजिक आनी चिंगुड़ी भजा हो बाड़ी देदेले खाइबे पिला माने बस आयुष मुझे खोईदेवी पुणी खाई पारबनी से हाथ में खोईदेवा पड़ो ना तो अभी देखु ए मम्मी ए खुआई दौर आयुष को हाथ ए खराब अच्छे माने खंडिया बोली चिंगुड़ी आ मटर तरकारी आ भात चिंगुड़ी भजा को पखाला भात हाँ पखाला ना सज भात एना एना रंधा से खोई खाऊनी टोटाली हाथ में खाई पारनी टोटाली आंगुरटा कौन है भाई हाँ तो फुली आंगुरटा तो अभी देखो समस्ते अबे तरकारी चलती ये कौ तरकारी चिंगुड़ी डालमा चिंगुड़ी डालमा तो आज दीपर पे चिंगुड़ी डालमा चलती है चिंगुड़ी पड़ी चला ना हाँ भाई मुझे हाँ चिंगुड़ी भी पड़ी आज चिंगुड़ी डालमा हो देखा एतटा बेला कौन कर बरफ आनी सारे एबे बरफ आणिकी देखुन मो कान गोटे कौन फुटेला मो कान कौन होगा लो आ बरफ बरफ आईना आसले आज माछ बिका है माछ सेमती बड़ी कौन एत थुआई माछ थुआई माछ ना डायरेक्ट अजाड़ी दबा बरफ डायरेक्ट ता अजड़ा खरा भी बहुत जोर हो आयुष के छिड़ा आज रविवार बोली छुट्टी अच्छी कौन खाली बेलून अड़ी बाण फुटाऊे आंगुठीटा तार कौन हो भगवान मेडिसिन आसी आंगुठी पूरा फुलिक एमती मन कौन आ बरफ कौन आउ गुंड कर बरफ को कौन राति की दवा गुंड करके
ଏମିତି ବରଫ ଥିଲା ଆଣିଲ ନା କଣ ଏଠି? ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡ କଲ ନା ସେତେବେଳେ ଆଣିକି ଇଏ ପେଟିରେ କ'ଣ ଥାଇଛି? ଏ ପେଟିରେ କିଛି ନାହିଁ ଟି? ଆଜି କ'ଣ କଟା ମାଛ? ନା ଜଣେ ନେଲେ ତ ଏଇନା କାଟିକି ଦେଲା ପୁଅ। ହଁ ହଁ ସେ ଯାଉଛି ଖାଲି କୁକୁରଛ ହେଉଛି। କୁକୁରଛ ଏଠି ଯୋଉଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଏ ଯୋଉଟେ ଶୋଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି। ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି। ହସୁଛୁ କ'ଣ? ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆସିକି ହେଲା। କୁଆ ଯାଉ ସାଡ଼େ ସାଡ଼େ କୁଆ ଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ ଖାଇବନି କି? ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବୁଲୁଛ ସବୁ? କୁଆ ଯାଇଥିଲ? ଦୋକାନ ଧୋଇକି ଆଇଲେ ଆସିକି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? କ'ଣ ସେଇଟା ବାଜା? ସେ ବାଜୁଛି ବାଜା ଭଳିଆ ନା? ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଜି ତ ରବିବାର, କାଲି ସୋମବାର ତୁଳା ହେବ। ନାତି କ'ଣ କଳି ଗଜିଆ କରିସାରିଲାଣି ସେଠି। ଏଇ ଏପଟୁ ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି ଧାଇଁକିରି। ସେ କେତେ ଜୋରରେ ଆସୁଛି। ଧର ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ଆସିକି। ଏକାଠି ହେଇଗଲା ଆସିକି ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଏତେ ନିଜରେ ସେ ଶୋଇଛି, ସିଏ ବି ଉଠୁନି କଳାଟା ନା। ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ। କୋଉପଟେ ବସିବୁ ତୁ? ସେପଟେ ବସିବୁ? ବସନୁ। ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକା। ଏଠି ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ମଟର ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ସାଧା ଡାଲି ଆଉ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି। ଭଲ ହେଉଛି ପୁଅ କଲରା ଯେ। ଆଉ ଆୟୁଷ ତ ହାତରେ ଖାଇପାରିବନି, ବଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖୋଇଦେବି ତାକୁ। ତା ହାତ ମାନେ ଖରାପ ଅଛି। କଲରା ଦଉନୁ ତାକୁ ଖାଇବୁନୁ। ତୁ ଖାଉ ପିତାଟି। ହାତ ଦେଖି ପୁଅ, ତ ହାତ ଦେଖି ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ବସୁନ ଏଠି, ବସ ଏଠି ବସ ପଡ଼ିଆ, ଖାଇଦେବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉ ହେଲା। ହଁ ସେ କହିଦେଉଛି, ବଡ଼ ଭାଇ କହିଦେଉଛି ସାନ ଭାଇକି ଆଉ। ହଉ ଖାଇଦିଅ। ଏଠି ଖରାରେ କ'ଣ ଶୁଖୁଛି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। କୋଳି ଶୁଖିଛି, କୋଳି ଜୁକିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବୋଉ କଇଁଆ ଯୋଡ଼ି ଆଣିଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଶୁଖିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚାର ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବା ମାଛ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଦୋକାନ ଆସିକି ମାନେ ମାଛ ସରିଗଲାଣି। ସରିଗଲା ମାଛ? ସରିଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଶେଷ? କାଲି ଜାଗର ତ, ସେଥିଲାଗି ମାଛ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ। ନେଇଗଲେ ସବୁ ଆଉ। ବନ୍ଦ କରିବ ଏଠି ନା? କ'ଣ କହିଲ? 12:30 ହେଲାଣି ବନ୍ଦ କରିବ? ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଖାଇବ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଗୋଡ଼ କ'ଣ 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ନା କ'ଣ? ବୋଉ ମାଛ ଭାଜୁଥିଲା ତ, ଡାକିବୁ। ଆୟୁଷ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ। ଜୟ ଭୋଳା ଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ଦିଅ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଆୟୁଷ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା, ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତା ହାତ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ବି ଯିବ। ସିଏ ବାହାରିଛି, ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯିବ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ କିଛି କହିବନି? ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କିଛି କହିବେନି।